En el planeta gigante del sistema solar, desapareció la banda al sur del Ecuador. Ya no se observa. Cualquiera que con telescopio viera hacia Júpiter durante estas semanas apreciaría el planeta solo con la franja ecuatorial del norte. El astrónomo australiano Anthony Wesley fue quien reportó la desaparición de la banda sur a inicios de mayo del 2010. Aún no hay explicación completa del por qué no se observa una banda de gases que pareciera casi perpetua y que la humanidad ha conocido con telescopios durante 4 siglos. Nos comunicamos al Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL de la NASA, en Pasadena, California, con el científico principal de la Misión Galileo, que en 1995 penetró las nubes del gigante gaseoso, que tiene 140.000 kilómetros de diámetro y es de 318 masas terrestres. Typically 2-meter bands when you look through even a small telescope or binoculars. There's one just north of the equator and one just south. And the south one, a couple of months ago, as Jupiter came out from behind the sun, just seems to have gone away. And it looks like a whitish cloud. What's happened in that meantime isn't that so much that it disappeared, is that it's a deeper area. And what happened is that a higher overlying white cloud has now covered it completely. That cloud is like cirrus clouds in the Earth's atmosphere, except that instead of being made of water, they're made of ammonia. En diciembre de 1973, la sonda Pioneer 10 no observó la banda del sur y existen más antecedentes de la desaparición de las bandas. What do you think, Glenn? Right, there are periods of time when the belt will disappear, or part of it will disappear. We know when Pioneer went by, the southern part of the belt had turned completely white. And in the early 1990s, both belts turned white. Both parts of the belt turned white. It's not totally clear what initiates those events, but they're fairly slow. They take place over the course of several months. De manera que las bandas de gas más oscuro, al quedar ocultas por nubes más elevadas de amoníaco, dejan de ser visibles por periodos que están siendo estudiados. 20 years for the past 2 sets, but that's, I think, coincidence. In 2007, we saw the beginning of Pioneer-like fading. We call this a fading sequence. En 1995, la nave Galileo penetró en Júpiter. El astrónomo Glen Orton es el científico principal de esta investigación y para esclarecer el misterio de la desaparición de las bandas, está estudiando las mediciones de la Galileo en la atmósfera joviana. Galileo's mission was to primarily to enter a probe into the atmosphere, something that hadn't been done at all, and that sampled direct of the atmospheric temperature and its composition in particular, which was very important. We understood the extent to which the atmosphere maintained its stability and determine exactly where winds began and ended. Thank you very much, Glenn. Okay, amigo. Adiós. Los científicos piensan que en Júpiter está ocurriendo un cambio climático importante. Por ahora, si usted observara con telescopio a este planeta, solo vería a una de las bandas y se desconoce cuándo volverá a aparecer la banda del sur. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa.